बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल मज तमाम नाज़रीन दिलचो गरज इस्तकबाल करन। दोस्त अख मे फोन करन श्रीनगर पे वन दपन शायद अल्लाह ताला थयन यमन सलामत यम शायद अंदाज कोर मे आलिम यमो असे मोन कह वीडियो बूजमुत दोपन हे तुह क्या छो ये वनान इल्मा अत सोज दिलुक यह क्या मे नसा यह फिक्र तरन कह। बहरहाल अम कर वारिया कत मे सत तो बहरहाल अमिस छुस बह खुश आमदीदी करन यथ चैनल मज कि तोत कह क्या वोन अल्लाह ताला थयन सलामत सह कर पन हिफाजत तो रोश तो अंदि खतर बनाव वनकन बे वीडियो अमिस वन बह क्या वन यह बेबुनियाद कत कि यह पत्किन कह थ्योरी बाज़ाब्त यह सीन गजट कस तसवुफ कह। इल्मी तरीक़त सह इल्म कह अकिस नश तो बीस नश इल्मी तरीक़त सह इल्म वर्ल्ड किस अकिस इंसानस नश मूल अगर सह छाड़ तरीक़त इल्म गो ती यानी सोन महबूब ज़ात पाक हज़रत अल्लाह जल्ल शानहू अम यह सिस्टम पैद कोर्मुत सह इक्वल तथ कह फ़र्क तथ मज कह दगनियार अमिस अजमत वलिस तो शान वलिस रबस हूँ कह ईमानदार यह ईमानदारन पे अफसर ईमानदार शहनशाह लिहाजा कर अमी दितमुत तह सारे दितमुत तो वलो तुम दोस्त बूझो क्या तसवुफुक मिशन क्या तसवुफ वनान कथ तसवुफ वन पन पान प्रजनावनुक तरीक दिवन तो क्या सन बुनियाद तो अमिस यह दोस्त बोझ तुम दोस्त बूझो। कुरान अजीमस अंदर बावत कर सोन जुल जलाल खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार असा बनो वज वन मेच इंसान यथ मज आवाज गो तस्दीक कर कुरान अजीम तथ पे यथ पे तसवुफ कायम पत्ता इदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनातुक नबी अत गारंटी दिवन दपन मे हसा घंटी हिशी आवाज दिवन मे हसा माश तुलरी हिशी आवाज दिवन। मोमिन हसा बांसुरी हिंद पे ये खाली गसन तमिस मज हसा आवाज दिवन यह रहबर व रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन कवल तिहद हदीस तो पत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह बिश्नुवाज नाई चूं हकायत मी कुनंद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनंद बोज बंसुरी क्या वन वसवासुक सतर कर पन्नो कनो मज नबर चानन कनन मज इन कुदरती आवाज। जलाल साहब अलस्त बिरबिकुमस ति माने कड़न दपन अलस्त बिरबिकुम हसा गो सोजे दिल चुक बोजन सोजे दिल तो गो कालू बला ऐ दोस्त वन जिन कान त्राव यल बोज यह कह खोखलू मिशन तसवुफ कह यह पत्किन बाज़ाब्त थ्योरी हजरत आदम सिंद पे चलान यह इंसान सुन ऑरिजिनल यह जन हकीकी इंसान ती तसवुफ बाकी नबर यह आलम चलान। बहरहाल मे तथ साइडस गसन मगर ऐ कर तमि आई मे सत कत जन कह चूर कर यह दर्ज दित तह बहुत महन मज तुन बहुत विरन अत वदानियत के समंदरस मज मगर यह पत्किन आरिफन हज थ्योरी यम जन अल्लाह ताला सद आरिफ अल्लाह ताला सद मोमिन तिहज थ्योरी पत्किन तिम तस्दीक कर यह सर मोहम्मद इकबाल तस्दीक कर इल्म है कुछ और शय जिंदगी कुछ और शय इल्म है सोजे दिमाग जिंदगी सोजे जिगर तुम सोजे दिमागस पे काम कर नबरम इल्म पढ़ान आरिफ पन्नस मनस पढ़ान यह सोजे दिलस पे काम कर ती सर मोहम्मद इकबाल वन जिंदगी सोजे जिगर यह सोजे जिगरस पे काम कर कम सोजे जिगर यमिच कुरान अजीमन बावत कर इंसान वजवन मेच बनोमुत तो पत कतहन आरिफन हूं अगर बह निम जलाल साहब पूर मसनवी बरित सोजे दिलस पे पत अगर बह ये निमक पन आरिफ लाला आरिफा रहमतुल्लाहि अलैह पाने नगम तो पाने साज है पाने जीर तो पाने बम छन बानन गसन आवाज तिह जान युस उन वन ना लाल सा मारूमी राज अशकन राज आशिक गई लाल दित सन तस्दीक कर अत सोजे दिलस पत नूरदीन साहब रबाबुक शद ये सन्यूम सीनस रबाबुक शद ये सन्यूम सीनस कबाब कन दिसमिस पन्नी नाटो यह तस्दीक कर दपन जिगर सोम अल्लाहू फिक्र करुम तो सपदुस कोलू दिल वुचुम अर्श अला कनो बूजुम फ़ाइनमा तवल्लु फसमा वजहुल्लाह। अल्लाह ताला सुन पाक वली
حضرت سخی نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پتہ سون فقیری ہند آفتاب حضرت شاہی شمس رحمۃ اللہ علیہ کنن دیو کان صحیح رٹمان وہی سپد کالمن دون بنہ قاری فی یزدانے بکہنے کسونے پانے وچھم اور کہنا تو یور کہنے بکہنے کسونے پانے رحیم صاحب سوپور کرکھے کی نش گس پیرس ہوت اللہ دبی دائی دبی کنتھو بمس زیرس کرت نورس لر من جائے ننگر کھسائی پیٹ سنگر مالن تمن تت آلو گئے بانگ تمن دپی حضرت بلالن نالان چھیو نئے وصلچ رز کرو یمن مخت مالن نالان چھیو نئے با پرد سرتن درد نائی موئے خان موئے اد چاو نئے یوت تصدیق یتن عارفن ہن چھ تصدیق رحمان ڈار صاحب تصدیق سون میون محبوب شاعر نعم صاحب ات تصدیق کرن رسول میر صاحب ات تصدیق کرن رونی گوڑکوئی آمد بوزم ساز ساز بوزت آمے پانے اندراز پوش مال چم پوش پوزائی لولو رند پوش مال گندنی درائی لولو تمام یس تہ کانٛہہ عاشقہ چھُ عارفہ چھُ یہُنٛد زن ییٚتہِ لٹریچر چھُ تمو تصدیقت کورمت تو مے تران فکر لکھ کت انجر کس عالمس مز پھست لکھ دپان ہے تھی کیا چھو یہ ونان یہ ون گڑت قصہ یہ تہد ون ؤلو ہتہ چھو تو پتہ چھُنہٕ تتہِ کُنی ییٚتہِ چھو تو پتہ چھُنہٕ تتہِ کُنی یہ پریکٹیکل تھیوری تصوف دِوان یہ ثابت دِوان کٔرِتھ یہ ونان یہ کتہ سین گزٹہ ہوتہِ ؤنِتھ ول سا پتہ چھُ بہ کرہا تتھ وضاحت ناراضگی گژھِ نا یہ تُہۍ ونان چھُو لُکن دھوکہٕ چھُو ہوٚکھ دِوان کتہِ چھُ کُنی چھُنہٕ تہِ کِہیٖنۍ ییٚمِچ تُہۍ لُکن چھُو کھوژناون چھُو ہوٚکھ یہ جلال صٲب لیکھان دپان ییٖتِس کالس ڈرس منٛز چھُس ژٕ چھُکھ شیطان سُنٛد مُریٖد ڈر ژھٕن ترٲیِتھ محبتس منٛز رنگ پنُن پان ذوالجلالس چھُے محبتُک رنگ توے آو تٔمِس وننہٕ یہِ ہسا چھُ 7 ساسن ماجن برابر رحیٖم یہِ ہسا چھُ 17 لویوٗ پردٕ پوٗشی کرن وول أمِس ہیوٗ مہربانٕے چھُنہٕ کانٛہہ أمِس ہیوٗ کریٖمٕے چھُنہٕ کانٛہہ تُہۍ کیٛازِ چھِو بدل پٲٹھۍ ونان وۄنۍ ٲسِو تُہۍ پانس ونان مگر تُہۍ چھِو اسہِ تہِ وۄنۍ دپان ہے تُہۍ ہسا چھِو أسۍ چھا ڈٔلِتھ کِنہٕ تُہۍ چھِو ڈٔلِتھ یہ تصوف ونان چھِ یہِ نہ چھِ کانٛہہ سینہٕ گزٹ مشن یا چھِ ییٚتی ثٲبت دِوان سورُے کٔرِتھ یا چھِ الستس تہِ ییٚتی کڑان مانے کیٛاہ گوٚو الست بربکم قالو بلا یا چھِ تتھ تہِ کڑان مانے کُس امانت کوٚر اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل یتھ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن مےٚ کریو یہِ پہاڑن پٮ۪ٹھ یِمو ہیوٚت نہٕ ذمہٕ پتہٕ کوٚر انسانن اقرار مگر پتہٕ کٔرٕن غدٲری تمہِ امانتٕچ چھُ تصوف باوت کران یہِ کُس امانت اوس تصوف چھُنہٕ کانٛہہ یہِ چھُ حضرت آدم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ برابر تزکیہ نفس چھُ کیٛاہ تصوف تزکیہ نفس پرہیزگٲری ییٚلہِ پرہیزگٲری گژھِ أنٛدرٕ گژھِ پانے جلوٕ گر ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ یِتھ کٔنۍ سرفس چھِنہٕ حظ یِتھ کٔنۍ بیٖن وایان کران چھُس قوبوٗ تہٕ پتہٕ چھُس پننہِ جولہِ منٛز بران سفیرا کوٚرُن بنٛد نیونس زہر کٔڑِتھ نٮ۪بر یِتھے کٔنۍ چھُ واحد سٲنِس نفسس زہر کڑان یِہوے سوزِ دِلٕے باقی یہ تم نیبر ریسرچ کران گۄنہِ زبٲنۍ سۭتۍ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ نفس زارام یۄس زن نفس چھُ ونان کیٛازِ نفسس چھُ یِہے بیٖن بوزٕنۍ سوزِ دِلٕچ بیٖن ادٕ گژھِ یہِ تتھ لایق یہِ اوس اللہ ذوالجلالس پوٗرٕ پتہ تٔمۍ تھوٚو تورے انسانس سوزِ دِل سۭتۍ تٔمِس ٲس پایی یہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ انسان نِبٲوتھٕے أمۍ سُنٛد قلب گژھِ نہٕ تتھ لایق کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ بہٕ أہنٛدِس قلبس سدولت کرٕہا عطا یتھ سُہ ونان چھُ ولہ سوفہ یوٗتی کا رۄبُکہ فتر دعا اے میانہِ بندٕ بہٕ کرے ژےٚ تہِ عطا ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ خۄش گژھکھ مومنن دِیِو خۄش خبر ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یِم کٔرۍ مےٚ خوفہٕ منٛز رہا یِمن چھُنہٕ کانٛہہ خوفٕے اولیاہن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن پاک عاشقن تتھ مقامس چھُ أمِس سوزِ دِل واتناوان یِہے ناے ییٚمِچ بانسری یۄس زن جلال صٲبن جا مسلہٕ منٛز ییٚمیُک بیان تٔمۍ کوٚرمُت چھُ سُے سوزِ دِلٕے یوت تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان ژےٚ ووٚنُتھ مےٚ فونس پٮ۪ٹھ دوٚپُتھ ہے تُہۍ کیٛاہ مشنہ چھِو ونان اتھ کیٛاہ تھیوری یتھ چھِ نہ تھیوری اگر نہ تھیوری چھِ أچھ کر تہٕ بنٛد پانس انٛدر اژ تہٕ وٕچھ تہٕ پریکٹِکل گژھی گژھُن چھےٚ سا تھیوری کِنہٕ نہ چھسٕے کٲنٛسہِ پاک اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقہٕ سٕنٛدِس دامنس کر تہٕ تھپھا کانٛہہ رہبرا وٕچھتن یُس ژےٚ زان کرِ یہِ چھا کانٛہہ سینہٕ گزٹ کِنہٕ یہِ چھُ باضٲبطہٕ کانٛہہ مشن یِہوے سوزِ دِل یِہوے چھُ انسانس واتناوان لامکانس انٛدر باقٕے تۄہہِ نٮ۪برٕ تۄہہِ عالم چھُو بارحق چھُ چلان ٹھیٖک چھُ چلان اسہِ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ اعتراض کانٛہہ تُہۍ تہِ اللہ ذوالجلالس حوالہٕ أسۍ تہِ اللہ ذوالجلالس حوالہٕ مگر ژےٚ دوٚپُتھ فونس پٮ۪ٹھ دوٚپُتھ ہے یہِ ہسا چھُ من گڑت کیٛاہ چھُ من گڑت تزکیہ نفس چھُ من گڑت قصہٕ قد افلح من تزکا مرادس ووت سُہ شخص ییٚمۍ پنُن نفس کوٚر پاک کتہِ چھُ نفس گژھان تۄہہِ قرآنِ عظیٖم سے بنوومُت نفس
کس اخ ونکن اس قرآن عظیمس تمس پونس زینان ات پون زینان یہ نفسے یا واحد اللہ تعالیٰ سند عاشق یوت مومن یوت اگر آس کن جائے کھانا سو یوت نفسس بیزار گومت مگر کران کت کن واتان کت کن تم سند قلب ووتت امی سوز دل ست واتان یعنی یس توڑے ذکر یت قرآن ونان سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یہ تہ کین زمینن آسمانن من تہ میانہ ذکر من تم میری پاکی بیان کران تصوف چھ سہ مشن دان اس زن ورلڈک 800 کروڑ لوگ اقرار کران یل تم ات دپن ہے اس وچھاو یہ یہ اندر یہ ذوالجلالن توڑے کورمت عطا یہ یمہ دنیاچ کارستانی کہ یمہ دنیا کے لکو بنامز کارستانی اکس مذہبس من اخ کارستانی بیس مذہبس من بیاا کارستانی بیس مذہبس من بیاا کارستانی سہ گئی یمہ دنیاچ کارستانی مگر یہ توڑ سن محبوبن دیتمت تہ اکول سہ یہ سوز دل توے ذوالجلال ونان دپان یہ زمین آسمان من تہ میانہ ذکر من محو چھنا اد من تو چھو پتہ تم ذکر ہز تک کیا کرو اس تم خاطر گو کم باکمال رہبر ژھانڈن تہندس دامنس تھپ کریں رٲژن منٛز پنُن خوٗنی جگر زالُن ژٕ وٕچھ تہٕ ژےٚ منٛز ییا ماچھ تُلرِ ہٕنٛز آواز کِنہٕ یی نہٕ ییا دچھ پوٗنٛپھُر آواز کِنہٕ یی نہٕ مگر ییٚلہِ پننِس پانس کنڈس لدیکھ رزِ لدیکھ پنُن پان ییٚلہِ خوٗنی جگر زالکھ رٲژن تہنٛدِس یادس منٛز ژٕ کرکھ تصدیٖق پتہٕ پانے کہ یہ ہسا اوس پوٚز مِشن یہوے ہسا گوٚو الستُ بربکم یہ قرآن عظیمن صاف کوٚر دوٚپُن بوزُن چھُ فرض کیٛاہ یہِ دُنیہُک بکواسا یہ بوزن فرض تو یہ ات یم بوزن کرن اللہ ذوالجلال کت یہ بوزن فرض اس اندر پوشید کرم دائمی ذکر تھی ونت نہ بوزن گو قہر خدائی توے فرمو رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دپن انس دپنس رز گنڈ مشید یہ زڑس ون کی زور یل بوزن زڑس نماز کن کم زڑس یم سی زڑس اس یت ست وابستہ زڑ ان یمن امچ پتہ نبرمس علمس پہ پکان ٹائم ضائع کر باقی یمس اللہ تعالیٰ پن علم عطا کور ڈائریکٹ آوس تمس بدل پہ تم سند قلب پتہ ات لائق گھان اللہ تعالیٰ سندس نورس لائق یا تم سی تران فکر مے کپر اعلیٰ علیم گھن تم سندس روحس پار یت فقیری ہند آفتاب ونان مے ازلے غابک پر نہ خاک واو نہ ناراب سر گزر شد بر اللہ مکانے بکہنے کسورے پانے وچھم اور کہنا تو یور کہنے بکہنے کسورے پانے تمام اس تک دنیا مز عارف تمو تصدیق کورمت دیوان حافظ برت دیوان شمس برت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصدیق کران ات پنہ یہ سا یہ مصنوی اندر تھی دپان ہے تھی ہسا کیا تھامت ونان یہ نسا کنی کیا کنی یہ اصلی طریقہ یہ ہیت آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زن تصوف ونان ات پہ اہل بیت شہید گئی یہ سر اس تمن نش تک ات نبرمس بہرحال ات پہ کیا ون بہ ات پہ سمجھدار سمجھو پان سلامت تھو خدا مند کریم کرنو پن حفاظت تو رچ یہ باضابطہ مشن یہ کھانا سین گزٹ یہ کی یمس تہ یہ پرکھاون ورس پکن کنس باکمال رہبرس پت کن کر تہندس دامنس تھو ور کر پانے تصدیق دپ وہ ہسا پزر یہ نسا کھانا سین گزٹ کہانیاں ورت کی یہ نسا یہ ون ولو یہ کرو کم تو وچو مزوری تہ تصوف تہ مانان یہ پریکٹیکل لائف ساری یتی چلو اگر اس کن غلط گومت تتھ دیو معافی تتھ کرو رابری مے دپ کیا ون بہ ات پہ اصل کت پہ بنان ون یہ بہ ونہا یہ مگر انتشار گھس نا انتشارس بہ کھوژان انتشار خاطر چھن یہ چینل کی نا مے کور تک پن نبین منع صلی اللہ علیہ وسلم دپن اگر حقچ کت تہ ون پتہ باسی انتشار گھس تہ ون کی نت کر نت ونہا بہ کھل قصے ونہا بہ ونہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وون ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت پہ تم دپن مے ترہن گردن تھود اگر بہ ونہا علاج بن منصور کیا ونان بہ ونہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کت پہ آئی حکم کفر دن کر ضروری بیان مگر انتشار گھس انتشار چھن مے پسند کی
یہ امن پسند محبت پسند برادری تصوف جوڑان پل بناوان یہ جوڑنچ کوشش کران چھنہ نیبرمن ہند پہ ہاتھ والان ژٹنچ کوشش کران نفرت پھہلاونچ کوشش کران تہ چھُنہٕ تصوفُک مشن نہ سُہ چھُنہٕ تصوفٕے یُس تہِ وۄنۍ تصوف چھُ یہِ کرنُک مشن اکھ پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ میٖلِتھ روٗزِو اکوے سون جدِ امجد حضرت آدم علیہ السلام اکے سٲنۍ امی جان حضرت حوا علیہ السلام اکے سون نبی اکے سٲنۍ کتاب مقدس کتاب قرآن عظیم اکے سون رب ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تٔمِس ورٲے نہٕ سون کٕہٕنۍ تتھ مشنس منٛز چھُ یی سُہ چھُ اِکول سورُے یم تہِ دُنیاہس منٛز 800 کرور لُکھ چھِ تِمن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہیُوٕے قانوٗن بنومُت اللہ ذوالجلالن تتھ چھنہٕ کانٛہہ فرق چلو سلامت روٗزِو خوشحال روٗزِو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.